17 عياله كل من يفكر يمس ارض العراق يلقى ابطال الحدود قباله. يوم الصدر المرعى محل وارد. يوم الصدر هزن پاسوان سنورینه الوی جهه سنور سوریا کل 2014 داعش ترا در بازی ناوا عراق بوین بدنگه که بلند پیامان بو نیارن عراق فرد کن. احنا ولدك حيدر انفت عليهم كفر ونحسن. فن اليدنانه احنا من نطق ونعارف. فن اليدنانه احنا من نطق ونعارف. فن اليدنانه پشتی تک چونا بشک جنافچین سوریا ترسا دوباره سرهلدانا داعش هزین پاسوان سنوری سر به فرقه ششان نیناوا السنور سوریا عراق به پشکداریا زیدتر جه 300 زری پوشو صدان سربازان نمایشکا سرباسی انجام دا. احنا نسوي هذا التدريب وهذه الممارسه لفحص الاستعداد القتالي لتشكيلاتنا. حقيقه القاطع ممسوك بشكل جيد، هناك معنويات عاليه، هناك تكنولوجيا عاليه بدعم مباشر من السيد معالي وزير الداخليه المحترم ومتابعه شخصيه من السيد قائد قوات الحدود المحترم لقاطع المسؤوليه. القاطع مراقب بالكاميرات من بغداد ومن مراكز المراقبه اللي موجوده بالتشكيلات ومقر القياده. هزین پاسوان سنوری به درجای 620 کیلومتر سنور عراقی ادگل سوریا و روش آوای کردستان پارێزن. دنیوا وان هزادا هزین تایبت و نیشان شکن هبون کد خواستن بیجن ام به همی رنگان ده عراقي باريزين. يعني بالنسبه كشغلنا كقناصين احنا عندنا مهامنا السريه ومتاخذين كافه تدابيرنا. بالنسبه عندنا بطاريات هامونات، عندنا صنف الناقلات اللي فوج المشاة الالي، الحمد لله والشكر ناقلاتنا واستعداداتنا كلش قويه وكل من ماخذ موضعه. بالنسبه للفوج المشاة الالي او فوج المغاوير او باقي الالويه الحمد لله والشكر كل من عنده مهام ينفذ بها. پشتی گورانکاریین سوریا الدیماهیا سالاچویی هزین پاسوان سنوری سر به عراق السنور سوریا کفنند آماده باشیدا و تانوکه او دوام نمایشا سربازیه السر سنوری انجام دادن. ادوی پیشاندانه دا هزین عراقی دو پیام هبون هم بوان هزین کل سوریا اینا و تخازن جارک دی روشا عراقی تک بدن اد بیجنوان عمل فرن هم جيبوا خلق عراقي كود بيجني اب آرام بنفن سنور بفي رنجت قايمن ناصر علي السر سنوري دناف بينا عراقي سوريا دا الزيبان نيزيك باجر ارهول.